أشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين حديثنا اليوم بإذن الله العلي القدير عن الأعمال التي تدخلك إلى الجنة. Aujourd'hui, bi'idnillah jalla wa ala, le sujet c'est les œuvres et les actes qui te mènent vers le paradis. ربما البعض يتساءل لماذا هذا الموضوع؟ Ça se peut qu'il y a certains qui vont poser la question, mais pourquoi il a choisi ce sujet? أقول لكم اخترت هذا الموضوع لأن الكثير يا عباد الله ابتعد عن طريق المولى جل وعلا وطريق الله رب العالمين. Si je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens, ils se sont éloignés du chemin d'Allah Azza wa Jal. لأن الكثير أصبح لا يعرف إلا الشر. Parce qu'il y a pas mal de gens maintenant à notre époque, ils savent faire que le mal. نعم حفظكم الله. إذا كان لك صديق يأتيك بوجه وإذا ذهبت انقلب عليك بوجه ثاني. Même si tu as un ami, que toi tu appelles un ami, il vient avec un visage. Mais dès que tu t'en vas, il change de visage. يصبح رجل له وجهان رجل له لسانان. Il devient une personne qui a deux visages, une personne qui a deux langues. وإذا صاحبك فاعلم أنه يصاحبك من أجل المنفعة. Et s'il te prend comme un ami, en vérité il te prend un ami pour un intérêt. والمصيبة المصيبة المصيبة, le gros problème أن هذا الإنسان الذي فعلت فيه الخير, cette personne à qui tu as fait du bien, إذا وجد الفرصة أن ينتقم منك فعل. Problème c'est que cette personne, s'il trouve l'occasion, malgré que tu lui as fait du mal, tu lui as fait du bien pour qu'il te fait du mal, il te le fait. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نتساءل ما الذي حصل لنا. Et la question qu'on pose maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? لماذا تغيرنا? Pourquoi on a changé, subhanallah العظيم? لماذا تعلقنا بالشر وبأهله? Pourquoi on est lié avec le mal et les gens du mal? وما هذه القلوب خربت? Pourquoi nos cœurs, ils sont détruits, ya ibad Allah? الجنة, le paradis. الجنة هي أمنية كل مؤمن. Le paradis, c'est le souhait de tout croyant. نعم ويسعى لدخوله المسلمون. Et les croyants, ils font tout pour être parmi les gens qui vont rentrer au paradis. لماذا؟
حتى يتلذذون برضوان الله جل وعلا وبرحمته وبغفرانه. Comme ça ils auront la miséricorde, comme ça ils auront le pardon d'Allah Azza wa Jal. ويأنس برحمة الله. قال الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذه هي الجنة التي أعدها الله جل وعلا للمتقين. C'est ça le paradis qu'Allah Azza wa Jal a réservé aux croyants, à ceux qui ont la peur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jannah wa'ada biha Allah jalla wa ala al-muttaqin. Le paradis, hafidakumullah, Allah Azza wa Jal l'a promis pour qui? Pour ceux qui ont la peur, la crainte d'Allah jalla wa ala. Yan'amuna bi ajmali al-ataya wal-minahi min Allah al-karim. Ces gens-là, ils vont être au paradis, vont profiter de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé. C'est le repos éternel. لكل من تفضل الله تعالى عليه وأذن له بدخولها. Pour tous ceux qui vont rentrer, qu'Allah leur a permis de rentrer au paradis. La maut wa la saqa. Il n'y a pas de mort, pas de maladie. La kadar yu'akkir safwa nufus. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a que le bonheur. Naam, sa'ada safiya, un bonheur pur. Naam, la ba'sa fiha wa la khawf. Ni tristesse, ni peur. وقد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة فبشرنا بما فيها من نعيم. اسمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم selon le prophète عليه الصلاة والسلام ينادي مناد أي عندما الناس يدخلون الجنة. Quand les gens, les croyants, ceux qui ont la crainte d'Allah Azza wa Jal rentrent au paradis, ينادي مناد. Là il y a un appel. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. Vous serez tout le temps en bonne santé. Vous tomberez jamais malade. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. Vous allez être vivant, ne mourrez. Vous mourrez jamais. نعم. إلى آخر الحديث. نعم. فذلك قوله جل وعلا في سورة الأعراف ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. لكن كيف ندخل إلى الجنة؟ La question qu'on doit poser, comment on va rentrer au paradis? ما هي الأعمال التي بها ندخل الجنة? C'est quoi les œuvres, les actes qui vont nous faire ramener, rentrer au paradis? والله اليوم أذكر لكم أعمال يسيرة. Aujourd'hui je vous cite des actes, elles sont faciles, simples, qui te mènent vers quoi? Vers le paradis. نعم. هذه الأعمال اليسيرة أدخلت أصحابها إلى الجنة. Ces actes simples, elle a fait rentrer des gens au paradis. بفضل من الله الكريم. C'est facile. يا عباد الله فقط عليك أن تجاهد نفسك. عليك أن تطهر قلبك. La condition, il faut que tu combats ton nafs. Il faut que tu purifies ton cœur. نعم. تدبروا معي هذه الأعمال. بيجي sur ces œuvres et ces actes. والله موعظة وحكمة. C'est un rappel et c'est une sagesse pour chacun de nous. نعم. نقول تمرة أدخلت صاحبتها الجنة. Une date. Une date, elle a fait rentrer une femme au paradis. تمرة يا عباد الله. ربما الواحد يتساءل أقول له لا تحقرن من المعروف شيئا. Tout le bien que tu fais,
même s'il est minime, le plus important c'est que tu le fais de ton cœur et tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. تمرة أدخلت صاحبتها إلى الجنة يا عباد الله. عن صعصع ابن معاوية عن الأحنف قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها امرأة معها ابنتان لها. Une femme, elle est partie voir notre mère Aïcha radiyallahu anha. Et elle avait deux filles avec elle. ابنتان معها لا إله إلا الله. فأعطتها 3 تمرات. Notre mère Aïcha lui a donné 3 dates. 3 تمرات. نعم. فأعطت كل واحدة منهما تمرة. Cette femme-là, cette mère, elle a donné à chacune de ses filles, elle lui a donné une date là. ثم صدعت الباقية بينهما. Qu'est-ce qu'elle a fait de la troisième? Que normalement elle était pour elle, elle a coupé en deux. صدعت الباقية بينهما فأعطت هذه نصف وهذه نصف. Elle a coupé en deux, elle a donné à celle-ci une moitié et l'autre une moitié et elle n'a pas mangé. لا إله إلا الله. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فحدثته عائشة رضي الله عنها. كانت متعجبة مما رأت. Et là, elle commence à lui expliquer, elle commence à parler avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et elle était étonnée de ce qu'elle a vu, حفظكم الله. فقال لها: ما عجبك؟ ما عجبك؟ c'est quoi qui t'étonne? فقال لها: لقد دخلت به الجنة. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, avec ce qu'elle a fait, elle est rentrée où? Au paradis. في تمرة, une date. Cette date-là, elle l'a fait rentrer au paradis. لا إله إلا الله. أين نحن من هذا العمل اليسير? Où on est de ces œuvres, de ces actes simples, حفظكم الله. نحن الطمع أكل قلوبنا. نعم, nous الطمع, il a mangé nos cœurs. نعم حفظكم الله. أصبحنا لا نعطي القليل من هذا. نعم, le peu, plus peu que ça, on ne le donne pas. نعم, انتشر بيننا التحايل والسرقة. Ce qui s'est propagé entre nous, c'est quoi التحايل, l'escroquerie, le vol, إلى غير ذلك. هذا يأكل حق أولاده, هذا يأكل حق زوجاته, ولا حول ولا قوة إلا بالله. Il y a certains gens jusqu'à maintenant, ils n'ont pas le droit de leurs enfants, leurs propres enfants. ثم تأتي وتجده يصلي. Tu le vois au premier rang, Allahu Akbar. وينصح الناس. Il est en train de conseiller les gens. ويحكم على هذا وهذا. Il est en train de juger celui-là et celui-là. وهو مضيع لحقوق أولاده. وهو ظالم لأهله. Et lui, il n'a même pas donné le droit de ses enfants. Et lui, il est en train de commettre de l'injustice envers ses enfants. انظروا إلى هذا التصرف العظيم موعظة وحكمة. Regardez comment elle s'est comportée, cette femme-là. Elle a coupé la troisième date qui était pour elle en deux. Et c'était la cause qu'elle est rentrée au paradis. Tamra, Allah. والله الله أكبر الله أكبر. تمرة أدخلتها الجنة. Une date, elle a fait rentrer au paradis. نعم, إنه فضل الله الكريم. ومن أراد أن يغتنم هذا الفضل فليتصدق قدر استطاعته. Et celui qui veut avoir ce bienfait, cette récompense, fais الصدقة يا عبد الله. تصدق إذا أردت الجنة يا عبد الله. نعم, لأن الله جل وعلا يضاعف بها الأجور. الله multiplie la récompense. ويرزقهم البركة في الدنيا وفي القبر ويوم الآخر. Et Allah Azza wa Jalla te donne le baraka dans ce bas monde et dans ta tombe et le jour dernier يا عبد الله. نعم. إذا نقول حفظكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. Même si tu donnes comme sadaqa un petit morceau de date, ya Abdallah. Si tu ne trouves pas, ne dis pas aux autres, ne donnez pas. Kalimatin tayyiba. Si tu n'en as pas, c'est avec la bonne parole, ya Abdallah. لكن نحن قلبنا الحديث. نعم بارك الله فيك. أصبحنا لا نتصدق بشق تمرة وأضفنا إليها الكلمة الخبيثة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nous on ne donne même pas sadaqa et on a rajouté à ça les mots impurs. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا نريد أن ندخل الجنة ونلقى ربنا جل وعلا يوم القيامة وهو راض عنا. C'est avec ça qu'on veut rencontrer notre Seigneur. Naam, et on veut le rencontrer et lui, radin anna. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saqyul ma' adkhala baghyan al-jannah. Je vous cite un œuvre. Un acte simple, facile, tout le monde y peut le faire. Sauf ceux qui ont le cœur dur. Sauf ceux qui ont le cœur malade, ils ne peuvent pas le faire. Saqyal ma', donner de l'eau, faire boire à quelqu'un. Il a fait rentrer une personne au paradis. Na'am hafizakumullah. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش. Pendant qu'il y avait un chien qui tournait devant un puits, on peut dire un puits, une petite rivière, etc. Il avait soif. Il allait mourir de la soif. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. Une femme, une prostituée de Bani Israël. رأت شوف بغي ما نقولش مؤمنة بغي من بني إسرائيل رأته فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. نزعت موقها. Elle a enlevé son khof, si on peut le dire. Elle a rempli de l'eau et elle a donné au chien parce que le chien il n'arrivait pas à boire. نعم فغفر لها الله جل وعلا وأدخلها الجنة. Allah il a pardonné, il l'a fait rentrer au paradis. نعم حفظكم الله. نعم لا إله إلا الله. والله هذه القصة من أجمل القصص التي أسردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Cette histoire, elle est parmi les plus belles histoires que le prophète alayhi salam l'a racontée. والله فيها معاني بعيدة. نعم. فالله جل وعلا علم حال هذه المرأة. Allah savait, il sait la situation de cette femme. نعم. وحكم عليها وفق علمه العظيم. نعم. وهو المولى جل وعلا الحكيم القدير. نعم. أحسن إليها رغم ما كانت عليه من عمل. malgré ce qu'elle faisait comme mal. نعم. فالله جل وعلا غفر لها وشكر لها. Allah il a pardonné حفظكم الله تعالى. Nous on passe notre temps dans les cafés. Wallah c'est moi qui paye. C'est moi ne paye pas, c'est moi qui paye. ونخرجوا في الدراهم. On sort de l'argent. وإحنا مجوعين أولادنا. مجوعين نسانا. لا ننظر إلى الفقير. C'est moi qui paye. 15 €, vas-y, sors. Et lui, il ne donne même pas le droit de sa femme. Le droit de ses enfants. Quand il voit un pauvre, il le voit de haut. ثم يريد أن يدخل الجنة. Après il rentre au paradis. بدون أن ننسى أصحاب التيارسي وأصحاب الجراتاج. Sans oublier ceux qui passent leur temps à gratter. Ils dépensent 100, 200 € par jour. وهم مضيعين لحقوق ربهم. لحقوق أولادهم. لحقوق الفقراء والمساكين. Tiens, c'est هذا 100, 200. Et lui, il ne donne même pas le droit de ses enfants, de sa femme. Le droit d'Allah Azza wa Jal.
من العبادة de l'adoration حفظكم الله تعالى. وبعدها نريد أن ندخل إلى الجنة. Et avec tout ça, on va rentrer au paradis. لا إله إلا الله. نعم، اسمع يا عبد الله. أين هي مزاحمة أهل الصلاح؟ Elle est où notre concurrence avec les gens pieux, les gens qui ont la piété? أين هي مزاحمتنا لهم؟ نعم، أين مزاحمة أهل الخير؟ Elle est où la concurrence avec les gens du bien? Toi tu donnes 10, moi je donne 20. Toi tu donnes 20, moi je donne 30. أين هي حفظكم الله؟ لكن القلوب مريضة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Les cœurs ils sont malades. نعم، القلوب مريضة. وابتعد الناس عن علام الغيوب. تفننا في قيل وقال، في الغيبة والنميمة، ولم نتفنن في فعل الخير. On s'est spécialisé dans les on dit, il a fait, il est monté, il est descendu, elle a fait, elle n'a pas fait, elle s'est mariée, elle a divorcé. Mais on ne s'est pas spécialisé à faire le bien. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما وصلنا إليه. فانتشرت فيما بيننا الكراهية والضغينة. أصبح المسلم لا يحب المسلم. أصبح المسلم يريد الشر لأخيه المسلم. في أي زمان نعيش؟ Le musulman maintenant il veut du mal à son frère. Quelle époque on est en train de vivre? Quelle époque on est en train de vivre? ماذا سنفعل؟ ما هو العمل؟ Qu'est-ce qu'on doit faire؟ أصبحنا لا نثق في أحد من المسلمين. On n'a même pas confiance aux musulmans. لمن نحكي أسرارنا؟ À qui on va raconter nos secrets? ممن نطلب المساعدة؟ À qui on va demander de l'aide؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لكننا لا نعجب، لأن الصادق المصدوق أخبرنا عن هذا الزمن الذي يحدث فيه التمسك. نعم، وأيضا تنتشر فيه الفتن. Mais on ne s'étonne pas parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de cette époque-là. Naam, où il y aurait la division, où il y aurait des gens qui voudront faire que le mal. Ils aimeront le mal plus que eux-mêmes. Naam. Allah Allah ya Rab. Allah Allah ya Rab. ردنا إلى دينك ردا جميلا. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نعم، أعمال يسيرة أدخلت أصحابها إلى الجنة. Des actes simples à faire entrer des personnes au paradis. تحدثنا عن تمرة، on a parlé d'une date. وتحدثنا عن ماذا؟ عن امرأة سقت. Et on a parlé d'une femme qui a donné à boire. لا إله إلا الله. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Selon أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. Il a vu le prophète alayhi salatu wassalam, un homme se retourner au paradis. يتقلب في الجنة. ماذا فعل؟ Qu'est-ce qu'il a fait? ماذا فعل حتى كفعه الله بهذا؟ Pour qu'Allah l'a récompensé de ça. اسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في شجرة قطعها من ظهر الطريق. Il y avait un arbre ou là une tronche d'arbre, il l'a coupé.
Il a coupé parce qu'elle était au milieu de la route. كانت تؤذي الناس. Elle faisait du mal aux gens. فقطعها. Il l'a enlevé. C'est comme toi, tu roules en voiture ou tu marches à pied. Tu vas trouver une poubelle au milieu de la route. Tu vas trouver une pierre au milieu de la route. Et tu l'enlèves avec l'intention de ne pas faire du mal aux gens. فكافأه الله وأدخله الجنة. Allah il l'a récompensé, il l'a fait rentrer au paradis. لكن نحن المسلمون إلا من رحم ربي وقليل ما هم. Mais nous les musulmans, إلا من رحم ربي وقليل ما هم, أصبحنا نتعمد أذية الناس. نتعمد أذية الناس. On fait exprès à faire du mal aux gens. On jette nos poubelles. On les jette d'où? On les jette des bâtiments. Naam. On les met au milieu de la route. Et quand on voit quelque chose au milieu de la route, pour nous c'est de l'humiliation de partir la retirer. Wallahi law alimtum al-mukafa'a لسارعتم لفعل هذا الأمر العظيم الذي دخل صاحبه بسببه الجنة. Mais si on savait la récompense qu'il y avait en écartant ça, là il y aurait la concurrence. حتى ندخل إلى الجنة. نعم حفظكم الله. نعم. فنحن نقول هذه هي الأعمال اليسيرة قليلة جدا. Des actes simples. يسيرة لمن يسره الله عليه. Elle est facile pour ceux qu'Allah Azza wa Jal l'a rendu facile. Si vous voyez que vous pouvez faire ça, faites-le. Et si vous voyez que c'est dur pour vous, فَتَفَقَّدُوا قُلُوبَكُمْ. Dans ce cas-là, vérifiez vos cœurs, حفظكم الله. لأن الله جل وعلا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. اغتنموا الفرص. Profitez de l'occasion. لمساعدة الناس والتيسير عليهم, pour aider les gens, pour leur faciliter. نعم. ونشارك الغير في عمل الخير. Et on participe avec les autres pour faire le bien. افعل كل خير ولو كان يسيرا. Fais le bien, même s'il est simple, يا عبد الله, même s'il est minime. فقد يكون سببا في النجاة ووسيلة للحياة ودخولك إلى الجنة. Ça se peut qu'il va être la cause qu'Allah Azza wa Jal va t'épargner les flammes de l'enfer, il te fait rentrer au paradis. نعم.